উপজাতি হামখাই মন্ত্রী 6 মাস নিরেল জাথা বসান সেই না জানি তাবকে অসিনি তরবুকুলি মন্ত্রী মরমগ্রাম বিকাশ দেববর্মা বলিয়াও সাউইখা কাজে অমহাই বনসি বিজেপির ঠকগৈ তংমানকে অসংহাই সাধারণ বড় ঠকগরানি বুসিবা কারণ চুনবা সিরাইবে 2018 যেভাবে বিজেপি ইস্তিহার রই যে সরকার ফাইমানি কাইবিসি বড় কোনানখা বড় সিংবু খাও মা খাইনাই ও তো রই তো নারগিয়া বড় সিং কাহবা বাপার বেইমান ঠকক নাই বিজেপি ঠকক কাটাগুলো বুগুলো নিরওয়াসন নাইদি যাই রেগা তাংনায়ো ও রেগা নো বড় তুমা হামানি আগে 2018 340 টাকা 200 দিন খাইনাই মানি আমাকে বুমুন সি সলাই পাইছি তোমা বিবি রামজি আকম্পু বুমুন লকবানি সি সামাই মেয়া অচিলি গুলি রক রেগা তাঙ্গানি থাঙ্কে ওয়াই বুসি ফটো মা বুজা ও ফটো বুজা মানে ফেসান হাই থাকা তাবো ও ফটো সালে যেমন আপলোড দুনিয়া যদি নই ফুয়ায়ো তি ফুলজা কে থাঙ্কাকে আইনো ভিতরতে ওইসা টিপুরি কাইকে ফটো আপলোড দুনিয়া ও রেগা সালে বিরমানো মাই কাই গাবলে ও রেগা নো বড় তাং সামানিবা বলো বুঝিবানি নাই বড় নি কাইসা সালে কম ফুনাঙ্গিয়া বিপাক দালা বছর 50,000 চাকরি নাই মানে সিনিয়ানি বরংগ্রাং এমএলএ রামপদ জমাতি তমাসা চাকরি থাইসু কম হাই পুতুক লাইনাই তু নং তোমা কেরানি দেনা নাই মাস্টার দেনা নাই উকিল দেনা নাই অফিসার দেনা নাই না দিহাই যে থাইসু কম হাই যে লাইনাই বুক চাকরি বিয়াং থাকাসা ও বেঙ্গালোর চেন্নাই গুয়াহাটিতে তঙ্গান নাঙ্গিয়া ফু রাবার রামনি নাঙ্গিয়া যতनु ফাইদি যতनु চাকরি মানাই হুমানি ফুল ক্লাস চাকরি সালে এমএ পাস ল পাস বহাই সিংই তংসু চাকরি কरै একে বড় জায়গা থাকা তাকুগর বুকুর সিং মাওয়া সবাই রুজ বেলি রাং ফিয়াও রনাই দসলাই মেনি বড় ও রুজ বেলি রাং তাকসানি রয়া সিনি কুরি টিপি হোক তো ভালোই রাং দালাই মানি রুজ বেলি রাং রনাই বিজেপি গো সুজাক রয়াবলে স্মার্টফোন মা খাদিবা স্মার্টফোন মা কাদে যুবক রনাই মানি রয়া কাইসা সানে নাঙ্গিয়া হিथे जों सुबाबो बिसास गायनायबा बिजेपि नो ताकसा बिसास गायनाय हेदे कतुलो खाइमाया ताबो बिजेपि बरो खरब ब्रुसि तंगु बरो खरब ब्रुसि सिनि बुबागाने एगेन्स्ट सिनि बरंगनान देरफुट होनो रेवती त्रिपुरा एक्सएम अमो एमपी देरफुट सिनि तबुकुर मंत्री विकास देबबर्मा बरंगनान ते सिनि एमएलए रामपद सिनि बिपिन देबबर्मा बाद बाकी কোনো বিজেপি লিডার বুবাগ্রানো এটেক খায়া কারণ সিটঙ্গো ত্রিপুরা মথা সিনি যে 2026 जों তো এমনে পাস বাহাই থাঙ্গাই নভেম্বর মাসে 27 তারিখ আগরতলাও কেউ যদি আষ্টবল ময়দানো থাকাকে সামলাই স্রাই সিনি এডিসি বোর্ড দংনিफ्राय কাফরলো जों কোনো মতে 25-26 নি কমাইয়া কাফুরা বুকুরা और निसिनि महारानी सेलागां सह जों 25-26 ता एमडिसि मावो हाय नो सरकार फाइनाल ते फाइनाल ना सिनि 2028 टारगेट सिनि 2028 फाइनाल सिनि बुबाग्राम चीफ मिनिस्टर थाइनाय जेकबनो चीफ मिनिस्टर थायै सिनि जे सिनि त्रिपुरासानि माथाय सप्ताय तमनि बनो जों जेकबनो मातो बनाय ताकुरो बुकुरो अरो जदि नों बीजेपी नि न कायसा रेगा मा तांगिया हमारबाय बादे जागे मीटिंग सा फायदा दियां तंगागे नों सिल कुथुय नों जाइयासि नों सिल कुथुय नों त्रिपुरासाया जदि त्रिपुरासा साक्सन बसे कांगे फाइदि सिंबाय बाक्सा फाइदि सिनि त्रिपुरा मथा बुवाग्रान लगेबो जों जत्त त्रिपुरासानि बागै कालाय तंगे नों तानि नक्सु कोनाबो तंगायबा बीजेपी नि को खरानायबा बरम दाला सावै सि तंगाके थकम तंगागे जों बरम तामुनि जरानाय सबसे खतरनाक नेता बर्तमान चीफ मिनिस्टर मानिक साहा कब्रनो रोमान स्क्रिप्ट ब्रिसि रया है डायरेक्ट साइट होंगे सिनि रियां गुरु रंग बांग्लादेशी रुफुजी शरणार्थी हनु आईपीएफ तिनो बड़ा उग्रपंथी हनु ओ जे ताबोंनि चीफ मिनिस्टर सिनि बरंगा एकदम नाया एडिसी जो तो निबांगै नायबो बायगे संखनामान सीपीएम बो बास्तु हारा बास्तु साइ न थाइकै न थाइरनाय ताबते एक त्रिपुरा
শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এডিসি সহ থুনসি যত মা তংনাই থু খাইকা বিসাং মন্ডল নগর পঞ্চায়েত ছনাকি বিকা তাকু গবকরণ দেব অমরপুর টাউন গানা সাবধাन हायनि बांगैनो जों मा सिजानाय अजराव जों थुइ दमानि जराया बनि बांगैनो जों बुसि थाइखलायो बुबा गाजे चाइ तकबानि बनि जेवा समन इंटरनेशनल लीडर ब हाइ लीडर जों जीवन दैमाया मोसि मालायो ब फाइमालावनो जों साइमा गाजे जिने जारा समाजो हिंनाय जिने 20 बसं yang jamati akonoi monsong kaiteng ba ke prong joton tike disiwo ada kami ke jagaro bo sorkar age haide rakhaba ad chiri hoda kora jara tongnai rangya omo michahoni rangya omo emle ram poduni rangya omo chini jonogoni rang public ni rang ke buno nok tamaya jung soseton sima tongnai haise takuro bukuro hani bangino jung beskango जेके पानु असिनि महारानी सेलांगांगो काहा एमबीसी कटाल सुनावै निराव बहायनो कट सामानाय बे जतनि किसा आपद विपद दङ जों सामाका सिनिव एमडीसी फान जेहेतु सिनि सीएम एमडीसी दंमानिबा खोतों जानि गुरि रंनाबाय माने ताके खोतों रि ताके अमसिनि सिं साखो होनैना वासा सलगै थालिया ताबो एमन बाबे खोतों बाजाखा ताबो हायनो 18 तारिखो 20 ता लुगुना संकाराय कासलार बाल्तिर केतारिंगो जे मानै नांमानि बागनाय गुंदा रिनाय बागनाय काजै सिनिव जेहेतु एमडीसी दंमानि बाङै दं माय सुजुग माखा के बनवा सगैनो सोंबायनो ओ महारानी सेलागांगो जेकबो एमडीसी मा सुनानै ताकुरा बुकुरो आर सुना खांगेसि निरमि कपाल बहायनो तेकिसा महारानी सेलागां चिं सासा खायजानाय कारण म चिनी अमरपुर तो अमर मानिक चिनी बुबागरानि जागा